چاہیے اب اس کے اندر روح ڈالنی، اور روح ڈلے گی رات کے رونے سے، رات کے مانگنے سے، رات کو اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے، خدا پاک کے سامنے اپنی حاضری اپنی بے کسی رکھنے سے، راتوں کو اٹھنے کا اہتمام ہو، تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، اور اللہ کے سامنے خوب زوروں میں گڑگڑا کر اللہ سے ہدایت کو مانگے جا رہا ہو۔ جب ہم راتوں کو اٹھیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، مانگیں گے، تو خدا پاک ہمارے انعامات کے اندر جان پیدا فرما رہا، اور جب عمل میں جان آئے گی تو پھر ہدایت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے، اور ہدایت ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں لوگوں کو ہدایت کے نواز پر محنت کرنا ہمارا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، اور ہدایت کا دینا خدا پاک کا کام ہے۔ ہم اپنی کوشش کریں جن کو دعوت کے ذریعے اعمال کے ذریعے اور راتوں کو اٹھ کر خوب اللہ کے سامنے روئے کہ خدا جیسا محنت کرنے کا حق تھا، جیسے کام کرنے کا حق تھا، وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اب جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہوا ہے، تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کے اندر جان ڈال دے، اور اس کو جو ہے اس کے اندر حقیقت پیدا فرما دے، اور پورے عالم کے اندر ہدایت کے دروازے کھولے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہر فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما دے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ جب ہم محنت کریں گے اور مانگیں گے تو خدا پاک بڑے ارحم الراحمین ہے، بڑے اکرم الاکرمین ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے، بلکہ خدا پاک کی ذات عالی ایسی کریم ہے، رحیم ہے کہ مانگنے میں راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے میں ناراض ہوتی ہے، اور آخر سب میں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس وقت میں جو آنسو بہا رہے نہ معلوم کس کا آنسو خدا پاک کو پسند آ جائے، اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دیں۔ اگر ہم یہ دونوں کام کریں گے، جن کو محنت کریں گے اپنی طاقت کے بغیر، اپنی استعداد کے بغیر، اور رات کو محنت کریں گے، خدا پاک سے مانگیں گے، تو اللہ محروم نہیں فرما رہا، ضرور بھی ضرور قبول فرما رہا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوست بزرگوں অনেক বলতেছেন কথা যে এখন পর্যন্ত আমরা যা কিছু শুনছি এটা তো একটা কাঠামো হলো, এটা একটা শরীর হলো, আর এই শরীরের মধ্যে আসল জিনিস যেটা সেটা রূহ। এখন এর ভিতরে রূহ ঢালতে হবে, যখন রূহ ঢালা হবে তখন এই শরীর কাজের হবে। এই জন্য রূহ হলো মেরে মোহতরম দোস্ত দোয়া, রাতের তাহাজ্জুদ, রাতের কান্নাকাটি, এটা হলো রূহ। ওইটা আমার এই সারাদিনের সমস্ত মেহনতের মধ্যে রূহ ঢালবে। সারাদিন যখন আমি মেহনত করব এবং মেহনত করে রাতে উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে কাঁদবো, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া মাংবো, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবো, কি চাইবো এটাই যে আল্লাহ নিজের অক্ষমতা, যে আল্লাহ আমি কমজোর দুর্বল, যেরকম মেহনত করা প্রয়োজন ওই রকম মেহনত আমি করতে পারি নাই, যেরকম মেহনত করা দরকার ছিল সেরকম মেহনত করতে পারি নাই। আমি নিজের অক্ষমতাকে, নিজের অপরাধতাকে, নিজের ভুল ত্রুটিকে এগুলিকে খোদার সামনে রাখি, আর আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মাগি, এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে এই দরখাস্ত করি যে আল্লাহ এই মেহনতের মধ্যে সারাদিন যা আমি মেহনত করছি এই মেহনতের মধ্যে আপনি জান ঢেলে দেন, আপনি রূহ ঢেলে দেন। যখন রূহ ঢেলে দিবেন তো আমলের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে, আর রূহ যখন ঢালা হবে তো এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা হিদায়াতের দরজাকে খুলবেন, সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াতের দরজাকে খুলবেন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, দিনভর মেহনত করা আর দিনভর এরকম নিজের শরীরকে ক্লান্ত করা, এই দাওয়াত বলা মেহনতের মধ্যে যেভাবে বলা হলো সেভাবে, আর রাত্রে তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করা, কারণ রাত্রের সময়টা বড় মূল্যবান। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বান্দাদেরকে ডাকেন, কেউ আসে আমার কাছে চাইবে, কেউ আসে আমার কাছে মাফ চাইবে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ডাকেন বান্দাকে। ওই সময় যদি কারো গরম চোখের দুটো ফোটা পড়ে তো
জানেন নাই যে কার চোখের 2 ফোঁটা পানির বদৌলতে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলে দিবেন। হেদায়েতের দরজাকে খোলানোর জন্যই হলো এই মেহনত। কিন্তু এই মেহনতের মধ্যে জান আসবে তখন যখন কিনা এই মেহনতের মধ্যে হাকিকত পয়দা হবে। আর এই হাকিকত পয়দা হবে তো রাত্রের ওই দোয়ার মেহনতের দ্বারা। মেহনত করা আমাদের কাজ, দোয়া করা আমাদের কাজ, আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া এটা আমাদের কাজ, আর হেদায়েত দেওয়া এটা আল্লাহ তাআলার কাজ। আমরা যখন আমাদের কাজ করব, এটাকে পুরা করব, তো আল্লাহ পাক সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। মেয়ে পুরুষ সকলের জন্য আল্লাহ তাআলা এই হেদায়েতের দরজাকে আল্লাহ তাআলা খুলবেন। اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے انفرادی معاملات کو بھی اہتمام سے پورا کرنا ہے۔ ہر آدمی دعوت دینے والا، ہر آدمی صبح شام کی تصبیحات کو پڑھنے والا، ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، ہر آدمی گشتوں کا کرنے والا، ہر آدمی تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنے والا، اپنی مسجد کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، عورتوں میں بھی تعلیم ہو، بچوں کو اس میں لے کر بیٹھا جا رہا ہو، بچوں کو ابھی سے تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کے اندر دین آتا چلا جا رہا۔ یہ انفرادی معاملات کرنے سے اجتماعی معاملات میں جان پڑتی ہے، اور اجتماعی معاملات سے انفرادی معاملات کے اثرات اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہماری مشکل ہے کہ ہم اجتماعی معاملات میں اتنے لگتے ہیں کہ اپنے انفرادی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انفرادی معاملات میں ایسے لگتے ہیں کہ اجتماعی معاملات میں کمی ہو جاتی ہے۔ دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے، اپنی ذات سے اپنے معاملات کو پورا کرنا ہے، اور اپنے بھائیوں کو ان معاملات کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন যে সাথে সাথে আমাদেরকে ইনফিরাদি আমার যে মামুলাত আছে, অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত যে সমস্ত আমল আছে, এই সমস্ত আমলগুলোকেও পুরা করতে হবে। সাথে সাথে ইজতিমাই যে আমল হয় সে আমলও পুরা করতে হবে। ইনফিরাদি এবং ব্যক্তিগত যে আমল আছে, যেমন মনে করেন সকাল বিকালের তাসবিহাত গুলা, এগুলাকে আদায় করা, এমনি ভাবে গাছ করা, তালিমের মধ্যে বসা, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি নিজে তালিমে বসবো, আমি নিজে গাছ করব, তো আমার ব্যক্তিগত আমল যেগুলা সেগুলোও আমি করব। এমনি ভাবে ইজতিমাই আমল আমি করব। ইনফিরাদি এবং ব্যক্তিগত আমলের দ্বারা ইজতিমাই আমলের মধ্যে জান পয়দা হয়, এটা আসল ইজতিমাই আমলের মধ্যে পয়দা হয়। আর ইজতিমাই আমলের দ্বারা এমনি ভাবে ইজতিমাই আমলের আসলও ইনফিরাদি আমলের উপরে পড়ে। এই জন্য দুটোটাই আমাদেরকে করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ভাই, আজ আমরা এরকম আমাদের অবস্থা হলেই যে আমরা ইজতিমাই আমলের মধ্যে লাগতে লাগতে ইনফিরাদি আমল আমাদের ছুটেই যায়। আর ইনফিরাদি আমলের মধ্যে কেউ লাগছে তো লাগছেই, তার ইজতিমাই আমল ছুটে যেতেছে। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই না, দুটোটাই আমাদেরকে করতে হবে, উভয়টাই করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত যে আমল আছে সেটাও পুরা করতে হবে, এবং ইজতিমাই আমল যা আছে সেটাও পুরা করতে হবে। একটা আরেকটার জন্য সম্পূরক হবে, একটা আরেকটার উপরে আসর করতে বলা হবে। اور درود شریف کی خوب کثرت کرنی ہے، اتنا درود شریف کو کثرت سے پڑھیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سلام کا قرب حاصل ہوگا۔ اب بغیر حضور کی محبت سے نہ دعوت سمجھ میں آئے گی، نہ دعوت میں چل سکیں گے۔ اس لیے درود شریف کی خوب کثرت کی جائے، کم سے کم 5 گھنٹے روزانہ اہتمام سے ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے درود شریف کے اندر بڑی نورانیت، بڑی روحانیت رکھی ہے، بڑی جاذبیت رکھی ہے۔ اس لیے ہر فرد امت کو اہتمام کرے، حلم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں درود شریف کی کثرت کروں گا، اور بھائی استغفار کی بھی کثرت کرتے رہے، کیونکہ خدا پاک نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، جو کام ہمارے اوپر ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے اندر قاعدی برتی ہے، ہم نے اس کے اندر غفلت برتی ہے، ہم نے اسلام کو دوسرے نمبر پر کر دیا اور دنیاوی کام کو ہم نے پہلے نمبر پر کر دیا۔ یہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، ہم اس میں بہت قصوروار ہیں،
तो अल्लाह से इस पर माफी मांगनी। যে সাথে সাথে আমাদেরকে দুরূদ শরীফও খুব বেশি বেশি পড়তে হবে। কারণ যত বেশি মানুষ দুরূদ শরীফ পড়বে তো তত নবীর মহব্বত তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। নবীর মহব্বত ছাড়া তো এই দাওয়াতের মেহনতই বুঝে আসবে না। কারণ নবী তো এই দাওয়াতের মেহনতকে নিয়ে আসছিলেন। যদি ওই নবীর মহব্বতই অন্তরে পয়দা না হয় তাহলে সে এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে চলবে কিভাবে। এই জন্য বলেন যে ভাই রোজানা দুরূদ শরীফ পড়ার ইহতিমাম করতে হবে এবং বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ারও অভ্যাস বানাইতে হবে। এমনি ভালো মেরে মহতারাম দোস্ত ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা যেই কাজের জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে পয়দা করছিলেন সেই কাজের মধ্যে আমাদের অনেক ত্রুটি এবং সেই কাজ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। এটা যে আমাদের উপরে আমরা কত বড় অন্যায় অপরাধ করছি এ কথাকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতে থাকা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করব এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মানতে থাকবো। কারণ আমি আমার দায়িত্বকে পালন করার মধ্যে বড় ত্রুটি করছি। তা একটু দুরূদ শরীফের খুব বেশি বেশি করে দুরূদ শরীফ পড়বো এবং এমনি সাথে সাথে ইস্তেগফারও নিজের কমি কোতাহি কমজোরির জন্য, নিজের ভুল ত্রুটির জন্য। যে কাজ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন এটার মধ্যে যে আমার ত্রুটি হয়েছে এটার জন্য আমি ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাই। इस दावत वाले काम को अपनाने में, इसको करेंगे तो खुदा पाक दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा देगा। और जब दीन पर चलेंगे, दीन को अपनाने में तो खुदा पाक आखिरत के अंदर दीनदारों के साथ अशुभ फरमाएगा और वो नेमत नसीब फरमाएगा जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी जो नेमत मिलेगी वो अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, खुदा पाक का राज़ी हो जाना। ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ी नेमत है और ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह भाई मुझे भी कबूल फरमावे, तुम्हें भी कबूल फरमावे और हर फर्ज उम्मत को इस काम के लिए मौत तक लगे रहने वाला बनावे। ভাই মহতারাম দোস্ত আপনারা বলতেছেন যে দাওয়াতের কাম বা যে এই কামকে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বানায় নেই এবং এই কাজকে আমরা করি। যখন আমরা এই দাওয়াত মানা কাজ করব তো আমাদের জিন্দগিতে দিন আসবে। তো যখন দিন আসবে কাল কিয়ামতের ময়দানে দিনদারদের সঙ্গে দিন মালাদের সঙ্গে আমাদের হাসর হবে এবং দিন মালাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার কাল দিবেন কিয়ামতের ময়দানে সেই পুরস্কারের কথা দুনিয়ার মানুষ ধারণাই করতে পারে না, চিন্তাই করতে পারে না যে বিশাল পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলবো বলে যে দিন মালা হইতে হবে। দিন মালাদের পুরস্কার তো কিয়ামতের দিন সেই পাবে যে দুনিয়াতে দিনকে হাসিল করবে, দাওয়াতের দ্বারা দিন হাসিল। এবং কিয়ামতের ময়দানে দিনের উপরে আমরা তারা যে পুরস্কার দিবেন সে পুরস্কার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এবং সমস্ত পুরস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার, সবচেয়ে বড় নেয়ামত যেটা হবে সেটা হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক রাজি হয়ে যাবেন, এর চেয়ে বড় নেয়ামত আখিরাতে আর কিছুই না। যে আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তো কাজেই মেরে মহতারাম দোস্ত এটা তো দিনদার হওয়ার উপরে নির্ভর করে। আর এই দিন এই দাওয়াতের মেহনত দ্বারা আমার জিন্দগিতে আসবে। अल्लाह से इखलास भी मांगना है, खुदा पाक से कबूलियत भी मांगनी है और उसकी रज़ा को भी मांगना है कि हमारा मालिक हमसे राजी हो जाए, हमें कबूल फरमा ले। अगर अल्लाह से यहाँ कबूल हो गया तो वाले के नियारे हैं और अगर खुदा से यहाँ कबूल न हुआ तो बड़े खसारे में, बड़े नुकसान के अंदर है। इसलिए खुदा पाक से इखलास भी मांगते रहे, इस्तिक़लाल भी मांगता रहे, इस्तिक़ामत को भी मांगता रहे और कभी कोताही पर माफी मांगता रहे। अल्लाह जल्ल शानो हमारा मालूम बड़े रहमुर रहीम है, कभी कोताही को माफ फरमाने में और जो कुछ थोड़ी बूढ़ी मेहनत उसको राजी करने के लिए की है उसकी बड़ी कदर फरमाना है। मेरा मोहतरम दोस्तों এই রাস্তায় বের হয়ে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ইখলাস চাই। যে কাজের মধ্যে ইখলাস আমাদের নিয়তকে সহি করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দেন।
শুধু আল্লাহকে রাজি করার নিয়তি আমাকে করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দেন, আর কোন উদ্দেশ্য এটার মধ্যে সামিল না হয়। ইখলাসওয়ালা এবং এরকম ভাবে ইস্তেখলাসওয়ালা, ইস্তেখলাস মানে হলো এই কাজের জন্যই, যে একটু আগে যে কথাগুলি আমরা শুনলাম তার মধ্যে এই কথাই আসছে যে আমরা আপনার রাস্তায় শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমরা যাবো, এই কাজই করব, আর কোন কাজ এটার মধ্যে সামিল করব না। ইখলাস, ইস্তেখলাসের সঙ্গে ইস্তেকামত মানে এই সব জিনিসই আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবার জিনিস। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাই, যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ইখলাস দান করেন, ইস্তেখলাস ইস্তেকামত দান করেন, তো মেরা মুহতারাম দোস্ত সে কামিয়াব হবে। আর যে কিনা এগুলি পাবে না তো সে লোকসানের মধ্যে থাকবে, বড় ক্ষতির মধ্যে থাকবে। अक्सर शरीफ पढ़ने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, खुदा पाक से मांगे, बहुत इल्हादानी के साथ, बहुत आज़ीम के साथ और यकीन के साथ मांगे। खुदा पाक अपने बंदे को बहुत देने वाले, बहुत हमा फरमाने वाले हैं। जरूर शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है वो बहुत जल्दी कबूल होती है। दुरूद शरीफ पढ़े আমরা दुरूद शरीफ पढ़े যে দোয়া চাওয়া হয় সে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ আরহামুর রাহিমিন, কাজে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে আল্লাহর রহম দয়া এর কোন সীমা নাই। এই জন্য মেরা মুহতারাম দোস্ত এইদিকে মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে দুরূদ শরীফ পড়ে দোয়া হবে। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم 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 إنك أنت العبد الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا
وفي أنفسنا لتوقف فذللنا وفي أعين الناس فأغضبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي وتوفنا على ملتي واجعلنا من حزبي واجعلنا من رفقائي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الغاث والغنى ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد عنده وذلك هو الفوز العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری لوشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما اے اللہ دینی طرف ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ بے دینی کو ختم فرما اے اللہ بے دینی کی بدعوں کو ختم فرما اے اللہ دینی بدعائیں عام فرما اے اللہ ایمانی بدعائیں قائم فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم کو نصیب فرما اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما اے اللہ فرض امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے اے اللہ دعوت کے ذریعے ایمان کو قلوب میں مضبوط فرما دے اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ عمل و شوق ہمیں نصیب فرما اے اللہ بڑے اعمال کو زندہ فرما دے
اے اللہ بڑے اعمال کا کرنے والا بنا دے، اے اللہ برے اعمال سے تو ہمیں بچا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے، اے اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ معاف کی رحمت مرحمت فرما، اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما، اے اللہ ایسے سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما، اے اللہ نبی والی زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اے اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ استخلاص مرحمت فرما دے، اے اللہ استقامت کی ضرورت ہے مالا مال فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ غیروں کی محتاجی دے، ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد یقین نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا ذکر نصیب فرما دے، اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ شدت حساب سے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اتحاد کھانے کو قبول فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما، باعث رشد و ہدایت فرما، باعث صلاح و فلاح فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے تیرے بندے یہاں آئے ہیں یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ذریعے اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر یا اللہ سب جگہ ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ یہ اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کے چیزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز اور مساجد ہیں اور خاص طور سے ہماری 3 مراکز اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دین کی جون سی محنت بھی جہاں کہیں ہو رہی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ زندگی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و آفات سے اور اے اللہ ہر قسم کے انتشار اور مزاج سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما،
اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ نفس شیطان کے پھندے میں پھنسنے دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بے عنوانیاں ہوئی ہیں اے اللہ ترنزے معاف فرما، اے اللہ صحیح اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اجتماعیت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دلوں کی پسند سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ دارین کی ذلت الفائد حفاظت فرما، اے اللہ دارین کی سموئی نصیب فرما، اے اللہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ فرد محمد کو یا اللہ اس دعوت والے کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ایک ایک عورت کو قبول فرما، اے اللہ حسن صاحب کو زندہ فرما، اے اللہ متعدی کو ختم فرما، یا اللہ ایمان کی ہوائیں کھلا دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ جہل کو ختم فرما دے، اے اللہ علم کو زندہ فرما دے، اے اللہ غفلت کو ختم فرما دے، اے اللہ ذکر کو زندہ فرما دے، اے اللہ ایمان پر سلامتی نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا ہے، یہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ ہم میں ہمارے ساتھیوں میں، اے اللہ مردوں میں اور عورتوں میں، اور اے اللہ بچوں میں، ارے اللہ پورے کام کرنے والوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقرور ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سودے پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماحول ہیں یا اللہ ان کے خلاصی کی سودے پیدا فرما، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، ارے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر کرم فرما، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔